الحمد لله ونسأل الله أن يجعل هذا الصباح من صباحات البركة علينا وعلى الحاضرين خاصة في هذه الساعة. Beliau Syekh Sameh bin Jamal Al-Kuhali memulai perkataannya, nasihatnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan berdoa mudah-mudahan pada pagi hari ini menjadi pagi yang penuh dengan keberkahan untuk kita semua. Alhamdulillah ta'ala ala ni'matil Islam wal iman. Kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam dan nikmat iman. A'zamun ni'ami wa ajalluha, nikmat terbesar dan teragung yang ada, allati la yumkinu li insan syukruha, yang tidak mungkin seseorang itu bisa bersyukur untuk mendapatkan karena mendapatkan nikmat ini. fabiha sa'adatud dunya wal akhirah. Dengan kenikmatan ini itu adalah sebagai kebahagiaan dunia dan di akhirat. Allahumma kama an'amta alaina bil Islam fazidna minhu. Ya Allah, sebagaimana Engkau memberikan kami nikmat dengan keislaman, maka tambahkanlah nikmat itu. Wa kama an'amta alaina bil iman fazidna minhu. Dan sebagaimana Engkau memberikan kami nikmat iman, maka tambahlah kenikmatan itu. Kama an'amta alaina bil afiyah fazidna minha. Sebagaimana Engkau telah memberikan nikmat kepada kami kesehatan, maka tambahkanlah kami. Wa kama an'amta alaina bil umr fabarik lana fihi. Sebagaimana Engkau memberikan kami nikmat umur, maka berkahilah umur kami. Allahumma salli wa sallim ala habibika al-Mustafa salatan wa salaman yatajaddad bihima fi hadhihi as-sa'a sururuh wa yushriq ala qulub kulli wahid min al-hadirin insyaallah nuruh fi afiyah. Ya Allah, bersalawatlah dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan salawat itu kebahagiaan selalu terbaharui untuk kita semua. حضرات الحبائب ذرية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب هذا المجلس وكل صاحب فضل وشرف، أسأل الله أن يطيل الأعمار ويبارك في كل الحضار ويجعلها ساعة صفاء لنا أجمعين إن شاء الله. Dan pada ma'asyiral habaib yang hadir di sini dan semua yang berkhidmah kepada majelis ini, pimpinan majelis dan semuanya yang hadir di sini, daripada orang-orang yang mulia, mudah-mudahan Allah memberkahi umur-umur kalian semua. هذا الحبيب نعمة الله العظمى على الوجود كله. Al-Habib Nabi Muhammad ini adalah sebagai bentuk nikmat yang paling terbesar di alam semesta ini. وهو باب السعادات صلوات الله عليه وعلى آله. Beliau adalah pintu menuju kebahagiaan Rasulullah alaihi wasallam. الربح الخالص والفائدة العظمى. Keuntungan yang murni untuk didapatkan. يقول الحبيب علي بن محمد صاحب المولد هذا الحبشي، يقول هذا الحبيب نحن دائما رابحين من قفاه إن ذكرناه وإن عظمناه وإن صلينا عليه وإن عظمنا سنته، كل ما ينسب إليه ربح وفائدة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Setiap yang kita lakukan daripada majelis-majelis salawat itu adalah suatu kebahagiaan. Itu adalah sebuah keuntungan yang kita dapatkan. Itu adalah perkataan daripada Sayyidi Al-Habib Ali Al-Habsyi. ونحن وإياكم إذا حضرنا هذه المجالس يجب أن نعرف أن أعظم ما يرجى بها استفتاح باب رحمة الله تعالى برحمة الله سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan yang sepatutnya kita lakukan setiap kali menghadiri majelis-majelis maulid seperti ini, yang kita lakukan adalah berharap untuk dapat membuka rahmat-rahmat Allah karena keberkahan majelis seperti ini. ولهذا كانوا يبشرون من يحضر مجالس المولد. Oleh karena itu orang-orang dahulu itu memberikan kabar gembira, ya, ngasih tahu kepada orang lain atas adanya majelis-majelis maulid. كانوا ينشدون في الموالد يقول يا حاضر المولد أبشر بالرضا والقبول. Mereka yang para munsyid yang qasidah melantunkan syair, wahai orang-orang yang hadir maulid, ya, berbahagia, absyir, بالرضا والقبول. Berbahagialah, berasa senanglah karena kalian akan mendapatkan keridhaan dan penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala. يقول الحبيب علي في بعض قصائده ذا جمع ما فيه يحضر غير من قد سعد فهي علامة السعادة.
ما يحضر فيه إلا السعداء. Al-Habib Ali Al-Habsyi berkata, tidaklah yang hadir di dalam majlis maulid seperti ini kecuali dia adalah orang-orang yang bahagia. فأحمد الله تعالى إليكم أن وفقنا وإياكم للاجتماع على تعظيم وذكر حبيبه سيدنا محمد. Maka dari itu kami bersyukur memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas dimudahkannya kita untuk menghadiri majelis-majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi قد wasallam. أخبرنا الله بالقرآن بفائدة ذلك. Dan Allah telah memberikan informasi di dalam Al-Qur'an atas kemuliaan itu. قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan pernah mengazab mereka sedangkan engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka. ووجوده صلى الله عليه وسلم في أمته أبدي ما ينقطع. Dan keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selama-lamanya tidak pernah terputus dengan kematian. بل وحياته البرزخية أعظم من حياته الدنيوية. Bahkan kehidupan Nabi Muhammad yang sekarang ini ada di barzakh itu lebih agung daripada kehidupannya ketika hidup. ولا يزال صلوات الله عليه وعلى آله قوي الاتصال بأمته. Dan Rasulullah SAW terus hubungannya dengan umatnya setiap zaman itu terus menyambung, bukan terputus. فما من عمل يعمل في هذه الأمة إلا يعرض على سيدنا رسول الله. Tidaklah ada satu amalan yang dikerjakan oleh umatnya kecuali pasti akan disodorkan kepada Nabi Muhammad SAW. لذلك قال لنا حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, hidupnya aku ini baik untuk kalian dan matiku pun juga baik untuk kalian. قيل له يا رسول الله عرفنا أن حياتك خير لنا تعلمنا وينزل عليك الوحي فكيف يكون موتك خير لنا. Sahabat bingung, wahai Rasulullah, kami tahu kalau hidupmu adalah baik untuk kita. Engkau mengajari kami syariat Islam, ya, engkau mendapatkan wahyu yang kita dengarkan langsung. Lalu bagaimana engkau mati masih mendapatkan kebaikan kita? فأجابهم بإجابة عجيبة. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang sangat menakjubkan, تدل على عظمة حياته البرزخية. yang menunjukkan bahwasanya kehidupan di barzakhnya yang begitu mulia. قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. Ketahuilah sesungguhnya Allah ini mengharamkan pada tanah-tanah kuburan untuk memakan jasad-jasadnya para nabi. وإن أعمالكم تعرض علي. Dan sesungguhnya amal-amal perbuatan kalian selalu disodorkan kepadaku. إن وجدت خيرا حمدت الله. Jika aku mendapati amal perbuatan umatku baik, maka aku bersyukur kepada Allah. وإن وجدت غير ذلك استغفرت Dan لكم. jika aku mendapatkan selain itu, maka aku akan beristighfar kepada Allah. كل كلمة من كلامه صلى الله عليه وسلم لو شرحت تحتاج إلى أيام وليالي. Setiap kalimat daripada ucapan Nabi Muhammad SAW jika dijelaskan, maka akan membutuhkan waktu yang sangat panjang. فمعنى إن وجدت خيرا حمدت الله أي كان هذا العرض عليه صلى الله عليه وسلم من أعمالنا الخيرية وتوجهه إلى الله بالحمد سبب في القبول عند الله تعالى. Maksud daripada jika aku menemui amalan umatku itu baik, maka aku akan bersyukur kepada Allah. Maksudnya adalah jika amal yang dilakukan umatnya Nabi Muhammad SAW kemudian disodorkan, ya, amal baik itu disodorkan kepada Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad bersyukur, maka bersyukurnya Nabi itu adalah tanda diterimanya amal kita. قال وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم واستغفاره مقبول عند الله تعالى. Sedangkan umatnya Nabi yang melakukan amal yang tidak baik, maka juga disodorkan kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi Muhammad akan beristighfar kepadanya. Sedangkan istighfarnya Rasulullah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah akan mengampunimu dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang. بعض العارفين قالوا كيف يخاطب الله النبي بهذا وهو معصوم ما عليه ذنوب أصلا. Sebagian salaf para ulama mengatakan bagaimana Allah bisa berfirman di dalam kemuliaan Nabi Muhammad, Allah akan mengampuni Nabi Muhammad atas dosa-dosanya,
Sedangkan Nabi Muhammad SAW tidak pernah berdosa sama sekali. Bagaimana Allah berfirman Nabi ada dosanya? قالوا هذه الذنوب ذنوب أمته صلى الله عليه وسلم. Maksudnya yang diampuni dosa itu adalah dosa-dosa umatnya yang diampuni oleh Allah. نسبت إليه. Yang dinisbatkan, dikaitkan dengan nabinya Nabi Muhammad لأنه SAW. الأب الأكبر والباب الأعظم صلى الله عليه وسلم. Karena Nabi Muhammad SAW sejatinya adalah ayah termulia kita dan pintu Allah yang teragung. ولذلك قال له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر مما سيلحق من ذنوب أمتك. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan dosa-dosamu yang akan datang. Siapa yang akan datang? Yaitu dosa-dosa umatnya yang datang setelahnya. فلا يزال في برزخه متوجه إلى الله في شأن أمته. Dan selalu Nabi Muhammad SAW ya, peduli dengan umatnya walaupun di dalam kehidupan di barzakhnya. والعجيب أنه صلى الله عليه وسلم قال إن وجدت خيرا حمدت الله وما قال إن وجدت شرا، أي قال إن وجدت غير ذلك مما لا يصلح ذكره أنا متوجه إلى الله في شأنكم أستغفر الله لكم. Dan detail yang sangat bagus sekali dalam ucapan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad berkata tadi, ya jika aku mendapati amal umatku ini bagus, saya bersyukur kepada Allah. Dan jika saya mendapati amal umatku selain itu, tidak ngomong amal umatku jelek, tidak ngomong jelek, mendapati umatku selain itu, selain yang baik, maka aku akan bertawajuh kepada Allah untuk beristighfar kepadanya. فهذا معنى من معاني وأنت فيهم. Dan ini maksud daripada makna atau arti daripada firman Allah SAW, Allah tidak akan mengadab mereka sedangkan engkau bersama mereka. وذكر العلماء معنيين آخرين. Dan ulama menjelaskan dua makna yang lain. وجوده صلى الله عليه وسلم فينا يدفع العذاب عنا. Keberadaan Nabi Muhammad SAW di antara kita adalah sebagai tolak bencana. قالوا الأول بوجود ذريته في أمته. Yang pertama adalah keberadaan keturunan Nabi Muhammad SAW yang sering kita kenal dengan nama habaib. فحيثما وجدوا وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dimanapun para keturunan Nabi itu berada, para habaib ini berada, maka disitulah keberadaan Rasulullah SAW. كان يقول سيدنا أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى وهو أهل تعظيم أصحاب أهل بيت رسوله، يقول من منبر النبي يقول ارقبوا محمدا. فين؟ وقد توفي النبي. قال في أهل بيته. Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang sangat terkenal sekali, beliau ini sangat memuliakan keluarga Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika beliau menjadi khalifah, beliau berdiri di atas mimbar, ya, mengumumkan dengan perkataannya urqubu Muhammadan, perhatikanlah Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad sudah wafat ketika. Perhatikan Nabi Muhammad di mana? Di keturunan-keturunannya. وهذا لكمال شهود سيدنا أبي بكر سر قول رسول الله فاطمة بضعة مني. Dan itu adalah sebagai sir, ya. Sayyidina Abu Bakar adalah mendapatkan sir. فاطمة بضعة مني. Ya. Sirnya Sayyidina Abu Bakar SAW dalam ucapan Nabi Muhammad SAW, Fatimah adalah sebagian darah dagingku. ولهذا جاءت بعض الروايات أن مرأة من الأنصار جاءت إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Oleh karena itu, dan diriwayatkan, ya, ada seorang wanita dari kaum Ansor datang kepada Nabi Muhammad قالت SAW. يا رسول الله رأيت رؤيا منامية. Wahai Rasulullah, saya pernah bermimpi. رأيت أن قطعة من لحمك تسقط في يدي. Aku melihat dalam mimpi itu bahwasanya sebagian dagingmu itu jatuh di dalam tanganku. قال لها رسول الله فاطمة ابنتي تلد وتكونين القابلة. Yaitu maksud daripada mimpi tersebut, Nabi Muhammad takbirkan bahwasanya Sayyidatuna Fatimah akan lahir dan engkau yang akan menjadi bidannya. فولدت سيدنا الحسن وكانت هذه المرأة هي القابلة عند الولادة. Maka dari itu lahirlah Sayyidina Hasan setelah mimpi itu, dan yang menjadi bidan adalah wanita Ansor tersebut. بعد مدة رأت نفس الرؤيا. Setelah itu wanita tersebut mimpi yang lain. فقالت لرسول الله. Maka matur kepada Nabi Muhammad SAW. قال لها فاطمة بنتي تضع وتكونين القابلة فولدت الحسين عليه الرضوان والسلام.
Mimpi yang sama sebelumnya, setelah beberapa tahun mimpi lagi dengan mimpi yang sama. Ternyata setelah itu Nabi Muhammad SAW menjelaskan arti mimpi itu, Sayyidatina Fatimah akan melahirkan anaknya yang kedua, yaitu Sayyidina Husain. فعرفنا من ذلك أن أهل البيت لهم سر الاتصال به صلى الله عليه وسلم الخاص. Maka dari itu kita simpulkan, kita ketahui bahwasanya keturunan Nabi Muhammad SAW ya memiliki hubungan khusus kepada Nabi Muhammad SAW karena darah dagingnya. كل أمته مرعية بنظره صلى الله عليه وسلم. Setiap umat Nabi Muhammad SAW itu dijaga dengan pandangan Nabi Muhammad SAW. وأهل البيت بالخصوص. Sedangkan ahlul baitnya, keluarganya Nabi lebih khusus lagi diperhatikan. وجعل الله بقاءهم في الأمة سر من أسرار رحمة الله بالأمة إكراما لنبيه صلى الله عليه وسلم. Dan keberadaan mereka para ahli bait Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah umat adalah sebagai bentuk rahasia Allah yang termulia yang ada di muka bumi ini. وجاءت أحاديث كثيرة في ذلك. Dan banyak sekali riwayat-riwayat hadis-hadis yang menjelaskan hal itu. أعظمها حديث الثقلين في صحيح مسلم. Dan hadis yang paling agung adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Asy-Syaikhain. إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku meninggalkan kepada kalian dua hal yang besar yang ketika kalian berpegang teguh kepadanya, dia tidak akan sesat selama-lamanya. أحدهما أثقل من الآخر. Yang pertama itu lebih berat, lebih bagus untuk dipegang daripada yang lain. كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض. Yang kita pegang ini adalah kitab Allah, Al-Quran. وعترتي أهل بيتي. Dan kemudian Rasulullah SAW menyebutkan adalah keluarga Nabi Muhammad SAW. الله لنا سبب من أسباب رحمته حنانة من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. Dan itu adalah sebab bagaimana Allah memperlakukan kita dengan lemah lembut. Itu mereka ini adalah sebab ya Allah itu bermurah hati kepada kita. وهذا الحب لهم ليس تفضل من أحد بل افترضه الله على الأمة. Ya, kecintaan kita kepada keturunan Nabi ini bukan hanya hiasan-hiasan saja, akan tapi itu diwajibkan, bukan hanya embel-embel saja, tapi diwajibkan dari Allah Subhanahu wa taala. وشرفهم بأن جعلهم محل نظر عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan Allah menjadikan mereka ya zuriyah Nabi, keturunan Nabi adalah tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. وهذا معنى من معاني وأنت فيهم. Ini termasuk daripada makna-makna daripada ayat wa anta fihim. إن عظمناهم وأكرمناهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولقرابتهم سعدنا وسلمنا. Jika kita memuliakan ahlul bait Nabi, para habaib, dan kita berihtiram menghormati Nabi, maka pasti kita akan selamat. وهذا الحب هو حب الاعتدال الذي درج عليه السلف من عصر الصحابة ومن عصر النبي إلى عصر شيوخنا المتأخرين، محبة وتعظيم وأدب مع إجلال سائر أصحاب النبي، مع إجلال كل صاحب قدر في الأمة، لكن لأهل البيت خصوصية لأنهم بضعة سيدنا محمد. Dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad ini bukan kepada keturunan Nabi Muhammad bukan hal yang baru, bukan hal yang baru-baru ini, tapi sejak dahulu, sejak zaman Rasulullah, terus sejak zaman sahabat, diteruskan dengan zaman-zaman setelahnya para ulama. Kecintaan mereka kepada keturunan Nabi Muhammad sudah sejak dulu. Ya, maka dari itu harus kita lakukan karena keturunan Nabi Muhammad SAW adalah darah daging daripada Nabi Muhammad SAW. والمعنى الثاني من معاني وأنت فيهم. Dan makna kedua daripada firman Allah wa anta fihim, الذات المحمدية. yaitu adalah zatnya Nabi Muhammad SAW. الأخلاق والصفات. Yaitu adalah akhlak Nabi dan sifat-sifat Nabi. مظاهر سنته وآدابه. Fenomena-fenomena sunnah Nabi Muhammad SAW dan بل adab-adabnya. وحتى ظاهر صورته الكريمة صلى الله عليه وسلم. Dan bahkan secara zahir fisik Nabi Muhammad SAW yang mulia. يتشبه الإنسان بذلك الجناب. Berusaha untuk meniru ya gaya kehidupan Nabi Muhammad SAW. وهو قد علمنا صلوا كما رأيتموني أصلي. Rasulullah SAW bersabda, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. خذوا عني مناسككم. Ya, ambillah dariku ibadah-ibadah kalian. فما دام رسول الله فيك لا يعذبك الله أبدا.
selama Rasulullah SAW berada dalam dirimu, maka dia tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa كيف taala. يكون فيك Bagaimana Rasulullah SAW berada di dalam diri kita? صفاته شابهة Yaitu dengan kita berusaha meniru sifat-sifatnya Nabi. أخلاقه الكريمة اجتهد أن تتخلق منها بما تقدر عليه. Ya, akhlak-akhlak Nabi kita berusaha keras untuk meniru Nabi Muhammad SAW. فإن ظهرت فيك تلك الصورة الجميلة الكاملة سلمت من العذاب. Jika engkau sudah dengan terbiasa melakukan akhlak-akhlak Nabi dan tampak di situ perangai-perangai Nabi, insya Allah engkau akan selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala. ولهذا من هو أعظم الأولياء مقاما ومرتبة؟ Maka dari itu, siapakah wali yang paling agung, yang paling mulia di antara para wali-wali Allah? هل تعتقدون أن الولي الكبير هو اللي يطير في الهواء فقط؟ Apakah wali yang besar itu adalah wali yang bisa terbang saja? أو الذي له كرامات ظاهرة عند الناس فقط؟ Atau yang punya karomah-karomah yang luar biasa yang tampak di hadapan manusia? الطيران في الهواء والمشي على الماء وظهور الكرامات لا عبرة بها عند الأولياء الكبار. Karamah-karamah seperti bisa terbang di atas langit, ya, berjalan di atas air, itu bukan hal yang menunjukkan kemuliaan seorang wali. يتعلق بهذا سفهاء الناس وعوامهم فقط. Itu karomah-karomah itu hanyalah agar terkait kepada orang-orang awam manusia. أما الكبار من الأولياء عندهم أعظم الأولياء قدرا أشدهم فناء في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Adapun wali Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, yang paling besar adalah orang yang paling bisa meniru, ya, dia meniru dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فيقال أن فلان من الأولياء محمدي، يعني ظهرت فيه أنوار متابعة رسول الله على أكمل وجوه التجلي. هذا أكبر الأولياء مقاما ومرتبة. Sehingga orang-orang mensifati dia ini adalah wali Muhammadi, wali yang sangat meniru Nabi Muhammad SAW, karena sudah terbiasa dengan meniru akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW. ولذلك فمجالس المولد إنما جاءت لتذكرنا بالصلة بسيدنا رسول الله. Maka dari itu majelis maulid ini adalah sebagai perantara kita, sarana kita untuk mengingat-ingat kembali Nabi Muhammad SAW. من عجائب زماننا أنها انعكست علينا الأمور، فتجد بعض الناس يحضر الموالد ما شاء الله ويحضر المجالس ويفرح فيها، لكنه في المسجد مش موجود. يمكن سهران لما الساعة 12 في الليل في مولد وصلاة الفجر نائم. هذه صورة معكوسة عن حقيقة هذه الموالد. ما لهذا جاءت المجالس ولا لهذا أقيمت الموالد. Akan tapi anehnya di tengah-tengah masyarakat sekarang ini, orang semangat untuk menghadiri majelis-majelis maulid, ya, semangat untuk menghadiri majelis-majelis sholawat, akan tetapi masjidnya kosong, ya, tidak ada yang sholat jamaah, ya. Mereka mampu menghadiri majelis-majelis sholawat sampai jam 12 malam, tapi subuhnya ketiduran. Ini bukan tujuan daripada diadakannya maulid. Ya, tujuan diadakannya maulid untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. إنما جاءت الموالد لتعلمنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maulid itu diadakan agar untuk mengajari kita bagaimana Rasulullah SAW beribadah. كيف كان يصلي فتتشبه به. Bagaimana Rasulullah SAW sholat dan bagaimana engkau bisa menirunya. كيف كان يصوم فتتشبه به. Bagaimana Rasulullah SAW berpuasa sehingga engkau dapat menirunya. كيف كان في بيته مع أهله فتتشبه به. Bagaimana Rasulullah SAW di tengah-tengah keluarganya sehingga engkau dapat menirunya. كيف كانت أخلاقهم مع الناس فتتشبه به. Bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW bersama manusia sehingga engkau dapat menirunya. ولهذا لا يوجد إنسان في العالم الإنساني كله من آدم إلى الآن كتبت وصورت كل تفاصيل حياته الكريمة، حتى على فراش زوجاته، حتى في دخوله الحمام، حتى في مباحات أفعاله دونت وكتبت مثل ما كتبت أخباره صلى الله عليه وسلم، ولا حتى للأنبياء والمرسلين. Dan ini luar biasa sekali, tidak pernah ada satu sosok manusia sejak zamannya Nabi Adam, ya, Nabi Adam sampai sekarang ini tidak ada satu sosok yang sangat dicatat, ya, urusan-urusan kesehariannya, dari sejak bangun tidurnya, bahkan dari sampai tidurnya Nabi Muhammad SAW, ya, bahkan sampai masuk ke dalam hammam, kamar mandi,
itu semuanya tercatat ya dalam kitab-kitab. Tidak ada orang mencatat satu sosok melainkan seperti Nabi Muhammad SAW. Bahkan nabi-nabi lain pun tidak ada yang dicatat sedetail ini selain Nabi Muhammad SAW, kesehariannya, akhlak-akhlak dan ibadah-ibadahnya. لتعرف هذا ارجع إلى تاريخ الصحابة وأهل البيت. Untuk kalian ketahui bahwasanya, agar kalian bisa ketahui, maka kembalilah kepada jalan hidup para sahabat SAW. سيدنا أبو هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Dan inilah sahabat Abu Hurairah, sahabat Rasulullah SAW. كان أميرا على بلد من بلدان العراق. Beliau itu pernah menjabat sebagai gubernur di Irak. فجاء إليه واحد من التابعين Maka datang kepadanya seorang tabi'in kepada Abu Hurairah بقصد أن يتعلم منه. dengan tujuan untuk belajar kepada Abu Hurairah. جئت إلى عنده بعد صلاة المغرب. Maka dia datang kepada Abu Hurairah setelah sholat maghrib. فجلست عنده أسمع منه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka aku duduk di hadapan Abu Hurairah dan aku mendengar hadis Rasulullah SAW. حتى حضرت صلاة العشاء. Sampai datang waktu sholat isya. يقول فصلى بنا إماما. Maka Sayyidina Abu Hurairah sholat menjadi imam. وقرأ في صلاة العشاء سورة الانشقاق إلى آخرها وفي آخرها سجدة فسجد بها. Kemudian Sayyidina Abu Hurairah sholat di situ dan membaca surat Al-Insyiqaq. Kemudian ketika sampai ayat sajadah, lalu Sayyidina Abu Hurairah bersujud. Ya. جئت عنده في اليوم الثاني. Kemudian orang itu datang di hari kedua. صليت معه العشاء فقرأ الانشقاق وسجد بها. Sayyidina Abu Hurairah ketika datang waktu isya, sholat imam lagi dan membaca surat Insyiqaq dan sujud. قال جئت عنده في اليوم الثالث. Di hari ketiga dia datang lagi. فصلى العشاء وقرأ الانشقاق وسجد بها. Kemudian Sayyidina Abu Hurairah sholat isya menjadi imam dan sama membaca surat Al-Insyiqaq dan sujud tilawah di situ. هذا الرجل تعجب. Orang ini bingung, tabi'in ini. صاحب رسول الله ما تحفظ من القرآن إلا هذه السورة بس كل يوم تقرأ سورة. Sahabat Rasulullah, masa tidak hafal surat yang lain kecuali surat Insyiqaq saja? هكذا عقول الناس. Itulah pikiran-pikiran manusia umum. أبو هريرة حاله ثاني. Abu Hurairah ini sahabat Nabi yang memiliki hal yang lain. قال له ما تحفظ إلا هذه السورة كل يوم تصلي بها. Ya. Masa kamu tidak hafal selain surat ini setiap sholat, surat Insyiqaq terus? ما الجواب؟ Maka apa jawaban Sayyidina Abu ما Hurairah? جواب عليه أنا أحفظ ولا ما أحفظ. ما جواب هذا الجواب. Sayyidina Abu Hurairah tidak perlu membuktikan saya ini hafal Quran atau tidak perlu jawab seperti itu. جواب بحال القلب المتوجه إلى الله بمحبة رسول الله. Ya. Sayyidina Abu Hurairah menjawab dengan hati yang menghadap kepada kecintaan kepada Rasulullah SAW. يقول صليت مثل هذه الصلاة مثل هذه الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ الانشقاق وسجد فلا أزال أصلي بها حتى ألقاه. ما قال حتى أموت. مثل هذه الصلاة أنا صليت خلفه من ذاك اليوم دخل قلبي نورها. كل ليلة أصلي بهذا منتظر ساعة الخروج من الدنيا التي ليست بالنسبة لأبو هريرة موت ولكن لقاء. حتى ألقاه صلى الله عليه وآله وسلم. Jawaban Abu Hurairah ini sangat mencengangkan ya, kepada tabi'in ini ya. Saya ini sholat di belakang Rasulullah SAW dan beliau membaca surat Insyiqaq dan sujud. Maka sejak saat itu saya akan melakukannya. Ya, bukan urusan hafal atau tidak hafal Quran. Saya meniru Rasulullah SAW sampai saat ini dan sampai saya akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Hurairah tidak mengatakan sampai mati kemudian bertemu Rasulullah. Tidak pernah mengatakan mati, karena beliau sangat ta'alluq ya, berkaitan hatinya dengan Nabi Muhammad SAW dan merindukan akan perjumpaan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak mengatakan sampai mati, sampai bertemu dengan Rasulullah SAW. ومثل ذلك سيدنا أنس بن مالك. Dan begitu juga ya kejadian sahabat Anas bin Malik, خادم سيدنا رسول الله. ya, yang membantu Rasulullah SAW. كان صغير في السن. Beliau Anas bin Malik ini adalah anak muda yang sangat kecil. وقت دخول رسول الله إلى المدينة عمره 10 سنين. Ketika Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah, umurnya Sayyidina Anas ini 10 tahun. حملته أمه إلى رسول الله.
Ibunya mengantarkan Anas bin Malik kepada Rasulullah SAW. هذا خادمك يا رسول الله. Langsung dikatakan ini adalah yang membantumu, yang berkhidmah kepadamu wahai Rasulullah. يخدمك ويلازمك. Dia akan terus berkhidmah kepadamu dan akan senantiasa bersamamu. خدم رسول الله 10 سنين إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. Sayyidina Anas kemudian berkhidmah kepada Rasulullah SAW selama 10 tahun sampai wafatnya Rasulullah SAW. هو يخبرنا عن عجائب المرافقة لرسول الله. Dia yang memberitakan kepada kami, meriwayatkan hadis-hadis kepada kami bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW. جاء إلى عنده الرجل فدخل على سيدنا أنس. Datang seorang laki-laki kepada Sayyidina Anas bin Malik. معه منديل من قطن. Dia membawa tisu, sapu tangan. Dia membawa sapu tangan. بجانبه تنور هذا حق النار. Ya. اللي يخبزون فيه. Di sebelahnya ada kompor ya untuk membuat tungku untuk membuat roti. فكان يتكلم مع هذا الرجل سيدنا أنس. Sayyidina Anas berbicara ngobrol dengan laki-laki yang datang kepada beliau. أخذ المنديل وربطه بعصا من خشب ربطه. Kemudian mengambil sapu tangan itu dan diikat dengan kayu. يكلم الرجل وأدخل المنديل هذا وسط النار بالعصا. Berngobrol dengan laki-laki itu sambil tangannya memasukkan kayu yang diikat dengan mindil tadi ke dalam tungku. خرج المنديل ما يحترق. Ya, sapu tangan tersebut dimasukkan ke api tapi tidak terbakar. الرجل يتفرج ايش المنديل العجيب هذا كيف قطن ما يحترق وسط النار. Ini aneh sekali ya, kain sapu tangan dimasukkan ke tungku api tidak terbakar. قال له سيدنا أنس لا تتعجب هذا منديل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tidak usah heran ya, ini sapu tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كان الرسول الله يمسح بوجهه الكريم فيمسح عرقه الكريم بهذا المنديل. Sapu tangan ini yang beliau gunakan untuk mengelap keringat-keringat Nabi Muhammad SAW di wajahnya yang begitu mulia. فأنا إذا استعملت المنديل ويتسخ ما أحتاج إلى غسله بالماء، هلا تروحه في النار فالنار تحرق الوسخ الذي لي. أما المنديل هذا الذي مس قطرات من عرق رسول الله ما تمسه النار ما يمكن. الماء يحتاج إلى صابون وماء، هذا بس طحوه في النار تحرق الوسخ ويبقى منديل رسول الله سليم. Ya. Kemudian sapu tangan itu aku gunakan ya. Aku gunakan untuk mengusap keringat-keringatku ya, mengusap keringat-keringatku. Bekasnya Rasulullah ini sapu tangannya. Ketika sapu tangan itu kotor, tidak perlu dibasuh. Ya, tidak perlu dibasuh, cukup dipanaskan dengan api agar kotoran-kotorannya rontok. Ya, ini semua karena keberkahan Nabi Muhammad SAW. Ya, keringat yang menempel di sapu tangan itu tidak akan pernah terbakar oleh api. كيف وصلت إلى هذا يا سيدنا أنس؟ Bagaimana bisa sampai seperti ini wahai Sayyidina Anas? هو أخبرنا كيف كان قلبه متعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. Dia memberikan kita informasi bahwasanya hatinya begitu terikat ya dengan Nabi Muhammad SAW. يقول عن نفسه قال خرجت مع رسول الله يوما. Sayyidina Anas meriwayatkan aku pernah keluar bersama Rasulullah SAW pada suatu hari. وقد دعاه خياط من خياطين المدينة فقير قال الرسول الله ردك تجي إلى بيتي قال مرحبا ذهب صلى الله عليه وسلم. Ya, datang kepadanya seorang penjahit ya daripada penjahit-penjahit Madinah kepada Rasulullah SAW. يقول فقدم لرسول الله حساء طعام. Ya, kemudian penjahit ini orang yang tidak mampu ya, orang yang fakir, datang kepada Rasulullah memberikan satu makanan al-hisa namanya. فيه دباء وقديد. القديد لحم مجفف حق الفقراء. Di situ ada dubba, labu dan juga ada daging kering, dendeng. يقول سيدنا أنس فرأيت رسول الله يتتبع في الإناء الدباء حيث ما توجد يأخذ منها يأكل صلى الله عليه وسلم. Ya. Maka Rasulullah SAW makan sampai habis, sampai apa bahasa kita, koret-koret ya, sisa-sisanya itu dimakan sampai habis. يقول ولم تكن تعجبني ما تعجبني الدباء. Hal tersebut labu tersebut bukan sesuatu yang sangat menyenangkanku sebetulnya. فلما رأيت رسول الله يتتبعها بعينه ويأخذ منها قال أحببت الدباء من يومئذ. Maka Sayyidina Anas berkata, aku tidak suka dubba, akan tapi ketika aku melihat Rasulullah SAW makan dubba labu sampai koret-koret, sejak saat itu aku suka dengan buah labu tersebut. ما يقولون أن أكل الدباء سنة هو أمر مباح. لكن لما تعلق قلب سيدنا أنس برسول الله صار يحب كل ما يحب ولو كان مباح. Makan labu itu bukan sunnah, ya itu
mubah. Akan tapi ketika orang yang mencintai Rasulullah SAW, yang melihat Rasulullah yang terikat hatinya sampai Nabi Muhammad koret-koret, ya sisa-sisanya labu, dia akan makan labu. ولا باب أقرب لنا إلى الله من باب متابعة رسول الله في كل حركة وسكون. Tidak ada satu pintu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pintu yang sangat besar melainkan dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. اجعلوا هذه هدية المولد. Jadikanlah ini sebagai hadiah maulid kita. نتأدب بأدب رسول الله. Kita beradab dengan adabnya Rasulullah. نتعلم أخلاق سيدنا رسول Kita الله. belajar akhlaknya Rasulullah. نحافظ على سنن رسول الله. Kita akan menjaga sunnah-sunnahnya Rasulullah. تحب المولد ما تصلي الوتر. Engkau suka maulid tapi tidak sholat witir. صاحب المولد قال لنا قال ليس منا من لم يوتر هذا ما هو منا. Rasulullah SAW padahal bersabda, bukan dari golonganku orang yang tidak sholat witir. من صلى الضحى لم يكتب من الغافلين. Yang orang yang sholat duha dia tidak akan tercatat sebagai orang-orang yang في lalai. الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لا فقر مع صلاة الضحى ولا غنى مع زنا. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada kefakiran yang disertai dengan sholat duha dan tidak ada kekayaan yang disertai dengan perbuatan zina. ولذلك فموسم ربيع يجب أن يجدد فينا الآداب النبوية. Oleh karena itu datangnya musim-musim bulan-bulan Rabiul Awal ini hendaknya kita upgrade ya kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW وعلوم السنة. dan ilmu-ilmu tentang kesunahan Nabi Muhammad SAW. قراءة الشمائل المحمدية. Membaca syama'il, hal-hal yang semua menyebutkan kepada Nabi Muhammad SAW وعلم السيرة الشريفة. dan sejarah-sejarah Nabi Muhammad SAW. نتعلمها ونعلمها أولادنا. Kami akan mengajari hal-hal tersebut dan kita akan belajar hal tersebut dan akan mengajarinya kepada anak-anak kami. ونكثر من الصلاة والسلام على سيدنا Dan رسول tidak الله. lupa memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. ولا نجعل مجالس المولد عادة نحضر ونذهب بدون وجهة وبدون همة وبدون متابعة حقيقية. Dan jangan sampai kita hadir majelis, keluar masuk majelis maulid ya tanpa ada efek di situ. Kita harus lebih beriman, lebih terupgrade keimanan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. أسأل الله أن يجدد لنا ولكم المحبة لهذا الحبيب صلى الله عليه Kami وسلم. memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbarui kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW يرزقنا كمال تعظيم ذاته الكريمة dan memberikan kita rizki untuk menghormati Nabi Muhammad SAW والأدب الكامل مع أهل بيته وأصحابه. dan adab yang sempurna kepada keturunan Nabi Muhammad SAW. اللهم اقضي حاجاتنا وحاجات حاضري هذا المجلس. Ya Allah, kabulkan, tunaikanlah hajat-hajat kita dan yang hadir di حاجات الدنيا والبرزخ والآخرة. hajat-hajat dunia, hajat-hajat barzakh dan اللهم أغني فقيرنا ya Allah, kayakanlah orang yang fakir di antara واشف kita مريضنا dan sembuhkanlah orang yang sakit di antara kita وارحم موتانا وموتى المسلمين dan rahmatilah orang-orang yang mati di antara kita واغفر لنا جميع الذنوب. dan ampunilah dosa-dosa semuanya. وهذا المجلس بالخصوص والقائمين عليه على درجات الحبيب هاشم في المقربين بلغ روحه الكريمة تحية وسلامة وبارك في المجلس بركة تعود عائداتها في كمال الأدب والمتابعة لسيدنا رسول الله واجتماع القلوب على ذلك في عافية. Mudah-mudahan majlis secara khusus majlis Ahad subuh ini mudah-mudahan didoakan beliau ya akan semakin berkah yang telah ditaksis, yang telah dibangun oleh atas perintah Al Habib Hashim Segaf dan dilanjutkan oleh khadimul majlis ya, mudah-mudahan terus mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. أسألك اللهم أن تفرح كل حاضر وحاضرة في المجلس بما يرجو من مطالب الدنيا ومن مطالب الآخرة في عافية. Mudah-mudahan Allah telah mewujudkan, mengabulkan pengharapan-pengharapan kita yang hadir di sini dengan diwujudkannya cita-cita kita semua. وأعظم من ذلك نرجو في مجلسنا يا رب أن تبلغ روح سيدنا محمد من مجلسنا ما يسره صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة. Dan doa yang paling agung di antara semua doa ini adalah mudah-mudahan Allah menyampaikan amal baik kita kepada ruhnya Nabi Muhammad SAW, amal-amal yang diridhai oleh Allah SWT. وكل صاحب حاجة في المجلس أعطه أمله وفوق الأمل في عافية. Dan setiap yang hadir di majelis ini mudah-mudahan Allah berikan hajatnya dan keamanan di dunia. وارزقنا كمال القرب من نبيك سيدنا محمد صلى الله Dan عليه وسلم. berikanlah kami rezeki untuk selalu mendekat kepada Nabi Muhammad SAW. اللهم استجب هذه الدعوات وعجل بالإجابات وبارك في هذا المجلس وبارك في الحاضرين وبارك في الحاضرات
وبارك في كل سامع، اجعلها ساعة عطاء وصفاء ورضاء وقرب واصطفاء، وحنن علينا حبيبك المصطفى واجعلنا تحت ملاحظة عينه الكريمة في الأقوال والأفعال، ارزقنا كمال متابعته ظاهرا وباطنا، ولا ننصرف إن شاء الله إلا بالذنوب مغفورة وعيوب مستورة وصلاح كامل في المعنى والصورة، واغمرنا بالأنوار المحمدية، وحنن علينا تلك الذات حنانا عظمى كبرى تقضى لنا بها الحاجات، تقضى لنا بها جميع المطالب، ندخل فيها إن شاء الله في زمرة الذين أحببتهم وقربتهم مع السلامة من جميع الآفات والبليات ظاهرا وباطنا في خير وعافية، والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.